नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जाना एक एजुकेशन खबर जो मैंने ओटीटी देवे से एक ट्रिक आपणकर मु आनी देखु आपणकर भास्ट सिलेबस रु इम्पोर्टाट सिलेबस गुड़िक जो गुड़िक प्रति वर्ष ओटीटी आसूची से भली क्वेश्चन गुड़िकर आलोचना एवं से गुड़िकर सिलेबस मु प्रस्तुत करछि केवल इम्पोर्टाट क्वेश्चन ही यही सिलेबस रु आसीबो। आपण अन्य सिलेबस न देखि केवल यही पर्टिकुलर सिलेबस देखिकी आपण प्रिपरेशन करंतु आपणकर ओटीटी सियोर एवं सुनिश्चिंत क्वालिफाई हेबे। ओटेट किंबा एस ओटेट क्वालिफाई पाई जानिबा सहज ट्रिक देखंतु आपण मानकर 150 मार्क पाई 150 मिनिट समय एथिरे 5टी विषय रहउची प्रति 5टी विषय को 30 मिनिट हिसाब रे 150 मार्क रहउची अर्थात गोटे विषय पाई आपणकर 30 मिनिट तो एससी एसटी ओबीसी होइतिले आपण 50% मार्क रखिबे 50% अर्थात 75 मार्क रखिले आपण क्वालिफाई से जनरल को पाई 90 मार्क रखिले क्वालिफाई तो 60% से भली भाव मिनिमम 75 मार्क रखिबा स्ट्राटेजी देखंतु 5टी विषय प्रत्येक मिनिमम 15 मार्क रखिले आपण मानकर 75 मार्क हेबो। से भली 75 मार्क पाई 15 तो टार्गेट मार्क रहिबा आवश्यक तो 15 लेखा आपण रखिले गोटे विषय रे आपण मानकर 75 मार्क हेबो। सेही परी 90 मार्क रखिबा पाई प्रत्येक विषय रे 18 मार्क टार्गेट रहिबा दरकार। चलंतु जानिबा प्रत्येक विषय गुड़िक केते केते मार्क रहिबो। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ए विषय को आपण मानकर 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। तापर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपन 15 मार्क पड़िबो एवं एजुकेशन रो आपन को 15 मार्क मिलिबो। तो सेही 15 मार्क केमती पाइबा चलंतु आमे देखिबा एही वीडियोटी। ओटीटी पाई होची आपनकर कंपलसरी होची चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जेउथुर आपनकर 30 मार्क पड़िबो। से भली एमआईएल आपनकर 30 मार्क जेउथुर 30 मार्क पड़िबो। सेथिरे आपनकर बेंगली हिंदी तमिल अछि। से भली सी रे आपनकर इंग्लिश जेउथुर आपनकर 30 मार्क पड़िबो। से भली कंपलसरी रे से भली ऑप्शनल आपनकर साइंस एवं मैथ तो साइंस रे आपन मध्य 30 मार्क पड़िबो जोथिरे साइंस रे पेडागोजी कंटेंट अछि। से भली मैथ मध्य पेडागोजी एवं कंटेंट अछि। से भली आर्ट्स रे आपनकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी रे आपनकर 30 मार्क रहिबो जोथिरे कि आपन इकोनॉमिक्स मध्य रहिबो हिस्ट्री मध्य एवं पॉलिटिकल मध्य आपनकर 30 मार्क रहिबो। से भली आर्ट्स पिलांग पई 150 मार्क से भली आपनकर साइंस पिला पई मध्य 150 मार्क रो परीक्षा हेबो। प्रथमे चलंतु चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो आपनकर 30 मार्क देखंतु सार दुईटी पार्ट रहिछि चाइल्ड साइकोलॉजी FC2 पेपर जहा कि आपनकर डीएलएडी रो अछि। से भली पेपर 2 एजुकेशन आपनकर FC4 एवं PC FC1 रे एही बही रे आपनकर बहुत क्वेश्चन आसुची। तेबे आपनकर परीक्षण पर्यवेक्षण FC2 यूनिट 2 रु 5 मार्क देखंतु आसुची। शारीरिक और बौद्धिक विकास FC2 रु 10 मार्क आसुची। आपण एही बही रो फॉलो करंतु एवं एथुरु आपनकर सियोर क्वेश्चन आसुची। तो सेति पई आपनकर एही वीडियो बनेबा पई मु जाउची। तो आपनकर 3 रे देखंतु शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा मूल्यांकन रु आपनकर FC4 रु पडुची 5 मार्क। शिक्षार भित्ति साइकोलॉजिस्ट FC1 यूनिट 1 एजुकेशन रु पडुची FC1 यूनिट 2 रु पडुची 5 मार्क। से भली एमआईएल रो देखंतु ओडिया मूल्यांकन आपनकर 5 मार्क पठन लेखन 5 मार्क अनुच्छेद गद्य पद्य रो 10 मार्क। से भली व्याकरण सबुथिरो देखंतु शब्दर प्रकार एथुरु 1 मार्क विशेषण रु 1 मार्क कृदंत रु 1 मार्क सधित 1 मार्क विपरीत 1 मार्क विशेष्य 1 मार्क अव्यय 1 मार्क तद्धित शुद्धि रूढ़ी कंपलसरी एथुरु आपनकर 1 मार्क 10 मार्क पडुची। तो ग्रामर रु 10 मार्क तो अनुच्छेद रु आपनकर 10 मार्क तो कंटेंट आपनकर 15 अनुच्छेद गद्य पद्य आपनकर हेगला 10 मार्क। तो ओडिया से भली पेडागोजी मूल्यांकन पठन लेखन से 10 मार्क ए भली भाव रे ओडिया रु आपनकर 30 मार्क आसीबो। देखंतु इंग्लिश विषय रे आपनकर श्योर शॉर्ट नो सी मोर सिलेबस ओनली दिस सिलेबस इज एप्लीकेबल फॉर ओटीटी। सेणुकरी देखंतु प्रथमे इंग्लिश पाई आपनकर मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट रो आपनकर 5 मार्क पडुची। से भली इवैल्यूएशन
ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମରରୁ 5 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ପୋଏମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପୋଏଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପୋଏମ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 5 10 ମାର୍କ। ସେଭଳି ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ପେଡାଗୋଜି ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଭାଗରେ ହେଲେ ମ୍ୟାଥ୍ ପେଡାଗୋଜି 15 ମାର୍କ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍କ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜିର ଗଣିତ ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହ ଅବରୋହ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ବେଳେ ଗଣିତର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର FCPC2 ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ DLED ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷଣ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଚାର, ପାଠ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ଗଣିତ ପନ୍ଥା ଗଣିତ ପନ୍ଥା ଓ ଗଣିତ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଶିଶୁ ଉପରେ ତା'ର ପରୀକ୍ଷଣ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ଶିଶୁ ଉପକରଣ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି। ତାଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନେକ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପାତ, ସମାନୁପାତ, ଏମିତି ତ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବା OTT କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପାତ, ସମାନୁପାତ, ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ, ଘନ ଓ ଘନମୂଳ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣିତ, ଦଶମିକ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ, ବୀଜଗଣିତ, ସେହିଭଳି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ୍ରିଭୁଜର ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣା, ସେହିଭଳି ଉପପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟାମିତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀର କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପେଡାଗୋଜିରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ କି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଯାହାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର DLED ବହିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପେଡାଗୋଜି ସେକ୍ସନର ତାହା 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ପାଠ ଯୋଜନା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପାଠ ଯୋଜନା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପେଡାଗୋଜିରୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଗତ OTTରେ ହିଁ ପଢ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ଏହି ସିଲାବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର, ଲବଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଗତିବେଗ, ପରିବେଗ, ବଳକାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେହିଭଳି ତାପ, ଆଲୋକ, ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାକ, ଶ୍ୱାସନ, ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍, ରୋଗ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିଶ୍ୱ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜୀବକୋଷ, ଉଦ୍ଭିଦକୋଷ, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ହରମୋନ୍ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ସିଲାବସ୍ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର OTT ପେପର୍ 2 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଲାବସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ OTTକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।